बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बरतानिया ने भारत के घिनौने और झूठे चेहरे को बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। बरतानिया में सिखों और पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और भारत को उस जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म हुई तो वो दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इस हवाले से आपको डिटेल्स बताएंगे और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि बरतानिया के बाद यूरोप में भी सिखों ने आज़ादी के यानी खालिस्तान के झंडे गाड़ लिए हैं। बरतानिया के बाद यूरोप में भी खालिस्तान की आज़ादी की तहरीक को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अब सिख अकेले नहीं रहे, उनके साथ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब पूरी दुनिया खड़ी है। सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब भी नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मोदी ने अखंड भारत का नारा लगाया था। मोदी ने हिंदुत्व का नारा लगाया था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है। तो इस सब की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसका प्लान ये था कि वो पहले तो भारत से अक़लियतों की नस्लकशी करेगा, अक़लियतों का खात्मा करेगा, यहाँ पर सिर्फ हिंदू होंगे। उसके बाद इर्द गिर्द के तमाम ममालिक पर कब्जा करके अखंड भारत बनाएगा। तब तक उसे अपनी फौज की असलियत नहीं पता थी। वो अपनी फौज को दुनिया की मजबूत तरीन फौज समझता था, जैसे कि हर भारतीय समझता था। तो ये तो वो जान चुका है कि अखंड भारत नहीं बच सकता। हम चीन से भी बच जाएं, जो भारत हमारे पास है उसको भी बचा लें तो बड़ी बात है। लेकिन इस चीज पर वो अड़ा रहा कि जो भारत है वो हिंदुओं का भारत है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो पहले मुसलमानों के खिलाफ कवानीन लेकर आया, कश्मीर से आर्टिकल 370 का खात्मा किया। और आप जानते हैं कि भारत का मुसलमान कमज़ोर है, वो अपनी वफादारियां ही साबित करते रहते हैं, तो वो कुछ खास नहीं कर सके। दूसरा हाथ मोदी ने सिखों पर डाला। इसके बाद मोदी ने ईसाइयों पर आना था, लेकिन वो सिखों में ऐसा फंसा कि निकल ही नहीं सक रहा। सिखों को कमज़ोर करने के लिए सबसे पहले वो किसानों के खिलाफ कवानीन लेकर आया और उसके बाद सिखों ने जो कुछ किया वो तो आप सब जानते हैं। यहां तक कि मोदी को मजबूर होकर सिखों से माफी मांगनी पड़ी। उस दिन जिस दिन सिख पाकिस्तान में जमा हुए थे और मोदी ने बड़ी कोशिश की कि सिख पाकिस्तान ना जाएं, लेकिन इमरान खान ने ऐसी चाल चली कि मोदी को खुद सिखों को छोड़ना पड़ा। लेकिन उस दिन वो इतना घबराया हुआ था कि मीडिया पर आकर उसने किसानों से माफी मांगी। उसके बाद भी किसान मान नहीं रहे। सिख कहते हैं कि हमारे जो 700 किसानों की जान गई है उसको हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मोदी ने ऐलान कर दिया कि हर मरने वाले किसान की फैमिली को 20 लाख रुपए मिलेंगे। उस पर सिख और भड़क गए कि क्या हमारी जान की कीमत 20 लाख रुपए है। एनीवेज, ये जो कुछ भी हुआ, इससे जो खालिस्तान की तहरीक है उसने बड़ा जोर पकड़ा। वो सिख जो भारत के साथ रहना पसंद करते थे, जो अलग मुल्क नहीं चाहते थे, जो खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते थे, वो भी खालिस्तान को सपोर्ट करने लगे। भारत दुनिया को कहता रहा कि ये तो झूठा प्रोपेगेंडा है, ये तो पाकिस्तान गेम खेल रहा है, सिख तो ये चाहते ही नहीं है। अमेरिका में एक सिखों की तंजीम है जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। उसने क्या किया कि उसने कहा हम रेफरेंडम करवाएंगे और दुनिया देखेगी कि कितने सिख ये चाहते हैं कि खालिस्तान को एक अलहदा मुल्क बनाना चाहिए, भारत से अलग कर लेना चाहिए। और उन्होंने खालिस्तान का नक्शा भी जारी कर दिया और ऐसा नक्शा बनाया कि तकरीबन आधा भारत से जाकर खालिस्तान में शामिल हो रहा है। और उस नक्शे में कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया। और ऐसा हो जाए, जो कि इंशाल्लाह होना है, तो उसके बाद भारत की और पाकिस्तान की सरहद बिल्कुल मामूली सी होकर रह जाएगी। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क खालिस्तान होगा। तो सिखों ने लंदन में रेफरेंडम करवाए। मोदी ने बरतानवी हुकूमत पर पूरा जोर डालने की कोशिश की कि इन रेफरेंडम्स को रोका जाए, लेकिन बरतानवी हुकूमत नहीं मानी। बहरहाल वहां पर इलेक्शन हुए और वो कामयाब हुए। पहले ही फेज में 30,000 सिखों ने जमा होकर वहां पर वोट डाला। दूसरे फेज में भी 10,000 सिखों ने वोट डाला। तो इससे क्या हुआ कि सिखों ने अपनी ताकत बताई कि हम हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं। और इस रेफरेंडम के बाद सिख अपनी बात लॉर्ड ऑफ द हाउस में भी रख सकते हैं, पार्लियामेंट में भी रख सकते हैं, अमेरिकी कांग्रेस में भी रख सकते हैं। भारत ने प्रोपेगेंडा किया कि ये वोट तो सारे पाकिस्तानी डाल रहे थे, इनमें कोई सिख था ही नहीं, कुछ अफगानी थे, बाकी सारे पाकिस्तानी थे और एक एक बंदा 10-10 बार वोट डाल रहा था। ये लंदन है, भारत नहीं है। एनीवेज, सिखों ने कनाडा में एक सहाफ़ी पर केस कर दिया जो इस किस्म के प्रोपेगेंडास कर रहा था। कैनेडियन अदालत ने यह फैसला सुनाया
کہ یہ صرف اور صرف بھارت کا پروپیگنڈا ہے کہ سکھ آزادی نہیں چاہتے، یہ سارے پاکستانی تھے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی یہ خواہش ہو کہ خالستان ایک علیحدہ ملک بنے، لیکن پاکستان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ سکھ ہی ہے جو بھارت سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانی آپ سمجھ گئے۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف کہ اب کیا ہوا۔ نیوز 18 کی خبر ہے، UK police raid on Sikhs for Justice office exposes vote rigging in Punjab referendum fairs۔ بھارتی میڈیا نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا کہ UK کی پولیس نے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے سکھ فار جسٹس کا جو لنڈن آفس ہے اس پر چھاپا مارا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ جو پنجاب ریفرینڈم تھا، خالستان ریفرینڈم، یہ لکھنے سے بھی ڈرتے ہیں، اس میں ووٹ ریگنگ ہوئی ہے۔ اور سکھ فار جسٹس کے آفس پر اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم نے چھاپا مارا اور ایسے ڈاکومنٹس نکلے ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ساری پاکستان کی گیم ہے، اور وہاں آفس میں سکھ بن کر پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کہنا ہے کہ یہ سکھ نہیں ہے، یہ تو ISI کے بھیجے ہوئے بندے ہیں۔ بڑی زبردست کمپین چلائی، بڑا زبردست پروپیگنڈا کیا، ہر سننے والا یہی سمجھتا تھا کہ بھارت سچ بول رہا ہے، لیکن وہ تو بھارتی میڈیا ہے۔ جس ملک کی فوج بارڈر پر مرغا بن جاتی ہو، کان پکڑ لیتی ہو، معافیا مانگتی ہو اور دنیا کو یہ کہتی ہو کہ ہم سپر پاور ہیں، ہم نے تو سرجیکل سٹرائکس کر لیے ہیں، جس ملک میں ابھینندن کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا کہ ہم نے تو کوئی چھاپا ہی نہیں مارا۔ یہ بھارتی میڈیا کیا بکواس کر رہا ہے؟ دی نیوز کی خبر سنیں، خالستان ریفرینڈم، UK پولیس ربش سکھ فار جسٹس لنڈن آفس ریڈ۔ The Scotland Yard said it didn't raid the West London office of the Sikh for Justice after several Indian media organizations carried out sensational news that detectives of the Metropolitan Police has carried out an intelligence-led raid on the pro-Khalistan group over the alleged fraud in Khalistan referendum۔ UK پولیس نے اس سب کو بکواس کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا کہ ہم نے تو کوئی ریڈ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو تب کہنا پڑا جب بار بار بھارتی میڈیا آرگنائزیشن سنسنی خیز خبریں چلا رہی تھی کہ میٹروپولین پولیس کے ڈیٹیکٹیوز نے، اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈیٹیکٹیوز نے انٹیلیجنس لیڈ ریڈ کیا ہے اور خالستان ریفرینڈم کا فراڈ پکڑا ہے۔ دی نیشن کی خبر بھی سن لیں، سکھ فار جسٹس آفس ناٹ ریڈڈ کنفرمز اسکاٹش پولیس۔ سکھ فار جسٹس کے دفتر پر چھاپا ہی نہیں پڑا، اسکاٹش پولیس نے خود کہہ دیا۔ ٹریبیون کی خبر بھی سن لیں، برٹش پولیس ڈینائی ریڈ آن پرو خالستان گروپ آفس ان لنڈن۔ ریئیکشن کمز آفٹر انڈین میڈیا اسپریڈ فیک نیوز ریگارڈنگ کریک ڈاؤن آن سکھ موومنٹ۔ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو بڑا ملک کہتے ہیں، وہ زمانے گزر گئے جب آپ میڈیا کے ذریعے دنیا کو بے وقوف بنایا کرتے تھے، دنیا آپ کو سپر پاور سمجھنے لگی تھی۔ جب سے عمران خان نے آپ کو بے نقاب کرنا شروع کیا ہے، اب پوری دنیا آپ پر ریسرچ کر چکی ہے اور پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ آپ جھوٹے ہیں اور آپ کتنے پانی میں۔ اب آخر میں آپ کو ایک اور بہت بڑی خبر دے دیتے ہیں، سکھوں نے برطانیہ کے بعد یورپ میں بھی اپنی کامیابی کے یعنی خالستان کی آزادی کے جھنڈے گاڑ لیے ہیں۔ خبر آپ کو سناتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں آزاد خالستان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ مکمل ہو گئی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 10 سے شام 4 بجے تک رہنے والی ووٹنگ میں یورپ بھر سے سکھوں نے جنیوا میں آ کر حصہ لیا۔ خراب موسم کے باوجود ریفرینڈم میں 5000 سے زائد سکھوں نے شرکت کی۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سکھوں کی جتنی بھی تعداد ہے وہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں ہے۔ یورپ میں آپ کو بہت مشکل سے کوئی سکھ نظر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد جنیوا کا موسم، اس کے باوجود پورے یورپ سے 5000 سکھ جمع ہوئے۔ اور پھر جنیوا میں ہی پولنگ کرنا کیوں اتنا امپورٹنٹ تھا؟ کیونکہ وہاں پہ اقوام متحدہ کا دفتر ہے، یعنی پوری دنیا کا گڑھ ہے۔ پولنگ کے بعد سکھوں نے اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مظاہرہ بھی کیا۔ سکھ کمیونٹی نے اقوام متحدہ کو یادداشت بھی پیش کی جس میں کہا گیا کہ بھارت سکھوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور اقوام متحدہ ابھی تک خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے قبل لنڈن سمیت برطانیہ کے 9 شہروں میں آزاد خالستان ریفرینڈم کے لیے ووٹنگ ہو چکی ہے، اور یہ ووٹنگ کامیاب رہی ہے جس میں ہزاروں سکھوں نے حصہ لیا تھا۔ تو ناظرین، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اب خالستان کو آزاد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر خالستان آزاد ہوتا ہے تو ہمارا بارڈر پھر خالستان کے ساتھ ہوگا۔ کشمیر تو ویسے ہی بھارت سے سیپریٹ ہو جاتا ہے، اروناچل اور لداخ تو
चीन भारत से ले रहा है, और उसके अलावा जब भारत इतना सा रह जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाएगा, तो जो बाकी 27 आज़ादी की तहरीकें हैं वो पहले ही इतनी मजबूत हैं कि आए रोज़ इनके फौजियों को मारती रहती हैं, तो तब वो क्या करेंगे। यानी भारत के टुकड़े टुकड़े होने से अब कोई नहीं रोक सकता। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।